السلام عليكم. معكم الطباخ سيف الدين. اليوم غنقدم لكم الفوقاني ديال الفخذ في الفران. عندي 10 ديال الطروفات درت. كنحتاجو بصله مشرده، كنحتاجو ضرس ديال الثومه محكوكه، معلقه ونص ديال القهوه ديال القزبور، معلقه ونص ديال الملحه، معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال السكينجبير، شويه السودانيه، معلقه صغيره ديال السمن، و 3 معالق كبار ديال الموطارد. En français, on aura besoin de 10 pièces de pilon de poulet, un oignon haché, un oignon rouge haché finement, une gousse d'ail râpée, une cuillère et demie de café de coriandre, une cuillère et demie de sel, une cuillère de poivre, une demi-cuillère de gingembre, et piment de cayenne, une cuillère à café de beurre rance et 3 cuillères de soupe de la moutarde. On va mélanger tout ça et on va mariner. On va le laisser au frais pendant 24 heures. Et après, je vais vous montrer comment le faire au cuillère. هادشي غنشدو كامل. On va le mettre dans un bol. نديرو فواحد الجبالية comme ça. On va mettre du beurre rance, نديرو السمن، نديرو البصلة، نديرو الرقامة كاملة هادي القياس اللي قلنا لكم، ونديرو لا موطارد كاملة، 3 كبيرة صوب، 3 معالق كبار ديال الموطارد، ومن بعد نعركو هادشي ونديرو في دونزين بواط ونديرو في الثلاجة مدة 24 ساعة. عاد نجبدو ان شاء الله ونديرو في الفران. غدا ان شاء الله نوريكم الطريقة ديال الطياب ديالو مع لا غارنيتور ديالو ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نكملو الطياب ديالنا ديال الدجاج اللي درنا البارح يتمارينا. دابا راه موجود. غنحتاجو 4 بصلات صغار ولا بصله كبيره وعلى حسابكم، تقريبا 400 غرام ديال البصله. تنحتاجو 4 دروس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، الكوزه والزعتره، وتنحتاجو كيلو ونص ديال البطاطا. On aura besoin de 4 oignons, de 4 gousses d'ail, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir, une noix de muscade, l'origan, une petite cuillère d'origan, 1,5 kg de pommes de terre. On va émincer les oignons. Après, on va émincer l'ail finement, comme de cette façon-là. قطعوا الثومة رقيقة rondée. Après, on va couper les pommes de terre en rondelles finement, à peu près la mesure d'un 2 mm comme ça. من بعد نقطعوا البطاطا دواور تكون رقيقة. Après, on étale l'oignon émincé avec du lait et on étale après les pommes de terre comme ça, l'un sur l'autre. Vous allez remplir la poêle comme ça. Lorsqu'on étale des pommes de terre, on va les arroser avec du sel, comme ça, tout, voilà. Du poivre, et de l'origan, zaïtra. Et après, on va râper une noix de muscade. Après, on met une huile d'olive, on arrose avec de l'huile d'olive, à peu près un demi-verre de l'huile d'olive, comme ça.
Après, on étale mi-pilon. طروفة ديال الفخاد لي مارينا البارحة هما مرقدين من البارح. بون étalez-vous comme ça. وندفعهم بالفران إن شاء الله. Après, on verse 2 verres d'eau dans la cuvette pour enlever ce qui reste des épices et on le verse dans la poêle, comme ça. Deux grands verres. Et voilà, mettre après au four pendant une heure et demie à peu près. Et voilà, le plat il est fini actuellement. Donc l'odorat, on sent l'odorat du pain. تشمو ريحة الزعتر عاطية. On sert comme ça. Et du plein. On le met comme garniture. Et pour la garniture, moi j'ai choisi de la pomme boulangère. Et vous, si vous voulez, vous pouvez garder avec des haricots sautés ou bien des courgettes sautées. Allez, bon appétit.